সবাইকে শুভ জন্মাষ্টমী জানিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিও শুরু করছি। সবাই জানো মোটামুটি যে আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট গোপাল আছে, তো নিজের হাতে চেষ্টা করেছি গোপালের ভোগটা আজকে তৈরি করার। মা অনেকটা হেল্প করে দিয়েছে বলেই পেরেছি। তো যাই হোক, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हितवाद स्वामी सखा हमारे हितवाद स्वामी
ত্রুটি নাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অগতির গতি তুমি হরে, ভাবসাগরে জীব আমি পারি। অগতির গতি তুমি হরে, ভাবসাগরে জীব আমি পারি। চারি প্রাণ দিতে চাই, মন দিতে চাই, উজাড় করে সব দিতে চাই, তুমি হরি ব্রজের কানাই। আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম গেয়েছি।